because our culture is cool. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-iempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Barangay 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Centrum. Info Centrum. Ngatanan, may kalabutan, pahinhan, tama nga impormasyon. Info Centrum. Penpen Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Centrum. Info Centrum. Maupay nga kilup kabarangay, welcome haton taramdan na Info Centrum on Wednesday, April 15. Basta na maupay nga halag ba? Nalapiritan no Mr. San. Tulang padamahin trike. Nakadto kita karo kanina may Philippine Statistics Authority no, may dapa press con. Kulang hin sarakyan. Oo. Salit kumbaga ta kay gipasui pa. Itimo pag bibinaktasan ano ba. So kinahanglan na may darang pananggano hiton adlaw. Sige la, welcome no haton taramdan na Info Centrum. Kumusta na kamo? Yadi na nag-message na hi Ate Merns. Nailo na damaada, o. Takay nakadto kita ha PSA, Ate Mern. Diri absent hi Ate Pen.
At ipen pumida ito na iyo kahampang, kaupod natin di diha Master Control, hiya Chief Tech Joey. Policarpio, no, ito naton head ito na Technical Division. Get well soon. Nahibaro ala ka kulop. Hanaton liwat isa, no, nagpapagaling si Engineer Alcuin. Sige la, in everything, give thanks. Nga tanan sa ring paman na may da mga katuyuan na ito natin makagarahom kung kay nahimumutang kita hiton. But anyway, Alcuin is in good condition ba, ha? Idala talagod tila dida nga mga saring paman na pa-fuel. Anyway, good afternoon. Ito na ada mga panarabahoan na adto mga umhanan niya na. Adto yan na ito natin mga taga-office of the Provincial Agricultural Services, dida naman na Hikontol Valley. Maupay nga kilup ito na ito na mga parag-umahin na humay, dida ha Hikontol, dito ha Irayano, ito na Dolores. Kumbaga nagkakamayada na hinapangandaman niya na para hiton na di rin na mag-iiha magtitikang na iton rice sa Derby. So diniha ato na probinsya, hito na sinirangan Samar. Kanina may da representante hadto na taga Department of Agriculture talaga, Surgeon Sabalbarino. Maupay nga kulup hiton mga taga DA, iton Department of Agriculture may da nahira din hi counterpart. Diri iton opas ibala, kung may da kamo mga tuyoon, andate opisina nam ha DYES an hadto, di da Capitol Old Capitol Building, hira ito na ada iton mga taga DA. Oo. Naglatag kanina di dahadton pa-presscon hadton PSA adton mga pamresyuhan din nihaat. Ay talaga naman nag-increase darahining pagtaga energy emergency kun energy crisis. Diniha aton na probinsya inabat talaga, unina aton pahapyaw nga istoryahan aton resulta kanina naton ginatambungan nga pagtaga pa presscon hadton PSA may pagisumpay adtohan inflation rate diniha aton na probinsya. Natural naghitaas para inihan bulan Marso from kakanubadtoan February han month of February 3.3%. Yan na naman nga March 2026 inabot na 4.3% aton inflation rate. Sa ring tapangan iton inflation kung kumbaga nagdadadlagan itiya nga mga produkto an gipapaspasi abot ngadto amo an pinaka hataas adto na pag-increase adto na price. Maupay nga kulub Jen Golmatico. Ate Christina Sela, di da naman Hinulaso Dolores, maupay nga kilupada iton mga taga Department of Agriculture. Bulig ka mo hiton nga rice derby, kahaluag more than peraadto ka hectares. Basta gihaluag iton lupgup hiton nga rice derby. Pagbubutangan, tatamnan hin mga kinabag-o nga mga gahi, nga na may da pa pagdadadun pa nga daha iyo in mga kinabag-o nga mga ekwipo. Kung kulang hinamamariya na, magkakamayadahin rice harvester. Aada iton mga taga DA Regional Office 80 na ngan sugad man hira Sir Ted Apura iton na Rice Program Coordinator hiton Eastern Samar. Pahapyaw la aton adto nga aton irestorya unina kun mamay da pa kita oras or buwas iton agay pabati natin adton mga mensahe. Dida naman hadton pa-presscon kanina about inflation rate para na bulan Marso diniha aton probinsya. Gidadakuyan epekto hadton energy emergency kun energy crisis. Asin ang tinatawag domino effect. Pag nahitaas iton fuel, iton petroleum products, mga parapliton talaga naghihitaas. Although nasa ring himamligaya kanina, kumbaga stable pa iton price hadton mga commodities under hiton watch hiton DTI Eastern Samar, pero iton suggested retail price nga da na hiton ka April 15. So karegsid ngun ba mangungumento.
sa liturusan natin naton mga belt. Ayaw kita pag pinamalit kung diri mga importante kay delikado nag-iinumintuhon. Bueno, kabarangay, oras nga 17 minutos na nagkalabay alas 2. Kasamang huge nga dikitahan kaninahan aga waray kasi natin mahi-flash adton mga petsa ngan petsa hiton release hiton resultahan university entrance examination ang resulta ngan ang release schedule amo in papahayag na hiton Eastern Samar State University. Atensyon adton na mga kag-anak, adton na mga estudyante, adi na kita kilawin niyo hiton aton naka-flash aton live streaming di ba nag-entrance exam kamo anti eskwela diha ESO main. Adi na adton petsa kung san uniyo kukuha. Pananglitan adton mga taga Santa Fe, maupay nga kilip Santa Fe National High School, adton Eastern Samar National High School, an ira hini pag-examin han bulan han Enero pa. Tapos iton release na mahin hiton May 11. So nakita hiniya na April next month iton release. Ang mga examinees from Santa Fe National High School Enero 9, di ba? Adton iyo exam. Comprehensive naman adton iyo naging examine Enero 24, may pangdan January 29, ngan Lalawigan National High School January 30. Iton release hiton May 11. Inexami naman han bulan han Pebrero. Iton aton mga taga-ESO talaga nakadtuhira na lungsong hirangad to hiton mga eskwelahan. Pananglitan kinadtuhira ha SN Posa. Iton SN Posa didabain ha Sanpuli. Ha Samar National Pilot Opportunity School of Agriculture. February ini aton ira exam kan Avid, Oras, Hataf, Tahipapad, Arteche, Hasulat, iton release haton entrance exam hiton May 12. So markahino iton yung mga kalendaryo mga nanay para diri na kamo pinakiana sa ba aton release anak-anak inexaminin sugahini May 12 pero waray didi igbutang kung makadtuhira or igpo-post dida hiton FB page hiton ESO. Kay petsa man la inihan release. Posible kay kinabag-o na makitaya na para austerity measures naman di na kinada pa ha ESO. Posible ini ig-post dida hiton ira Facebook page. Hiton May 13 naman ang mga examinees from Dolores, San Julian, ESO, Balanghiga, Llorente National High School, ngan dida naman ha Hernani iton Pedro Candido Memorial National School. February ini nga dahadton ka March 13 adton ira examination. May 13 na maiton release. Ngan an inexami naman ha ESO main han April 20 mag-i-examine pagadla kay di pa malaki ta April 15. So iton ESO Borongan magkakamay-adahin entrance examination from April 27 to 30. So iton release na mahiton May 21. Awa adian akon pakiana kun diin iton venue hiton release. Kasi rin ko nga igpo-post. Dida ngayon hiton Students Pavilion. May da signage nga I love ESO. Dida ha ESO Borongan aada iton an release. Di ba na maupay dida iton ira Student Pavilion ha ESO main. Syempre po kung mag-claim na kamo hadton iyo naman result, i-presentar adton iyo examination permit. Kung representative laan mag-claim, adi adton iyo dadadun nga mga requisitos adton original copy han applicant's duly signed authorization letter and photocopy han applicant's test permit,
photocopy 100 representatives valid ID ngan results must be claimed only on the assigned release date. Kung ano laan pet siya nga iyo dapat i-claim didala niyo makukuha adton iyo resulta. So kung wara dida kamuhan mga eskwelahan nga sakop hadton pet siya release diri niyo makukuha. Alright. So thank you da mga salamat Eastern Samar State University via hiton Facebook page hiton ESU ini nga aton ginababalita. Thank you. Kabarangay, meda na kita 22 minutos na ang nakalabay alas 2. Sige na bayan na ito na pagkadto ito na mga tourism sites sa magkalain-lain nga mga lugar din ato na probinsya ito na Sinirangan Samar. Sobra ito na panalimbasog ito na provincial government ito na Eastern Samar pangunguna ni Governor RV Ivardoni para kumbaga mapalangbo ito na ato na pagtaga turismo diniha probinsya ito na Sinirangan Samar haluyong adi kita nakaka-experiensya ito energy emergency kon krisis hiton enerhiya. Kay gindig-unan hadto na provincial government han Eastern Samar adton saad hini nga maparig-un ba ito na tourism industry kay hanakalabay nga simana ginbisita ngayon kita yadaman hiton mga pictures credit to Eastern Samar Provincial Information Office kanda Miss Pia. Thank you. Na pinakaniha ato na probinsya DOT 8 Regional Director Karina Rosa Chopez yaada nag-courtesy call kan Governor RV Ivardoni nakalabay la iton nga pira ka adlaw ngan nakadagihapon iton aton Provincial Tourism Officer nga Sir Neil Alejandro Pinarok ngan iradidagin irestoryahan adton damo nga mga tourism destinations. Gidama iton aton mga tourism sites dinhi Eastern Samar ngan saring pa man ni Sir Neil gidadakoy ini ito na potential para hiton pagpalambo pag-ursa ba hiton aton tourism sites sa dinhi Eastern Samar. So iton nga ira-istorya nahibaruan naton kanda Sir Neil ngan from Eastern Samar Provincial Information Office amuin nakasentro aton ira diskusyon ha mga signunta nala mga paagi paunan o mapapauswag paunan o ma-promote aton mga tourism sites dinhi naman ha aton probinsya para maipwesto kita ito na Eastern Samar kumuus ang kinahanglan bisitahon signunta nala nga destinasyon nga probinsya ha nasod. Bisan kon syempre nakatutok yan na iton haros nga tanan nga mga local government unit pag malaka solusyon pag malaka hataghin mga pitad hini nga krisis enerhiya nasa ring hi Governor RV didahadton ira-istorya padayon nga priority hiton Eastern Samar Province ito na pag-develop ito na turismo ngan nahibaruan ta nga iginpahayag liwat ni Governor RV adton iya naman paglaom nga siring pa kun magin maupay ito na sitwasyon hopeful nga ni didahan aton pagkuha iyahin mensahe han nakalabay nga adlaw karo kasangkelep didahadton STI Council meeting naglalaom nagprepare hi Governor RV nga harus kita ng man nga tanan nag-aampo nga mawara na iton masolusyonan na iton nga tension dito ha Middle East. So hinay-hinay man daman mamasag ka iton Eastern Samar kumo sa ini nga naursa nga tourist destinations Pilipinas. Ngan very hopeful gihapon hi Director Chupes kay nagpahayag hiyahin pagsarig potential ba hiton Eastern Samar
kulawitan nala iton dadamo ihiton na maghusay, magbaysay nga mga tourism spots sa habugos nga probinsya. So din hinalaha aton syudad Hitborongan, di nga ginpipinos ni Agurang ni Kuya Mel, Tanggapa, di ba? Didiha may bato. So gidadamo Arteche harus nga tanan nga mga LGU, mga bungto din aton in may kanya-kanya igindadasig nga tourism destination. Nasa ring Director Chupes, may gidakui iton potential hiton Eastern Samar nga maging kilala kita kumo diving destination naman. Oy, maupay nga kilab dida Ando Island nga nasugad man dida naman Divinubo Island. Asya ngayon nga upod adto hira Director Karina, nagkamay ada hiren Budol Fight. So dida naman Divinubo Island maupay nga club. Sugad man Ando Island dida kanda Ate Lios. Pariho kuno mahinunugad kita hiton Southern Leyte nga kilala hiton marine attraction. May dahanto natin na one time mga nakita nga mga pictures from BCIO, Borongan City Information Office, nga nagdive hira may da mga diving enthusiast din aton na syudad nga pinakadahira puro halipot. Probinsya nga higugmaon tipig. Ay, Ate Merns, asya direct maaram good kun hain kuno hain napakian Ate Merns hain kuno dapit iton nga Tanggapa. Sinusulod ba itiya? Posible Ate Merns ngadto na hiton may kanabong man iton. So ayan, very hopeful iton province of Eastern Samar pangunguna ni Governor RV Ivardoni sa ring pamaniya kung may ada pagundang hadton ibang plano padayon ito na positibo nga panlantaw ito na provincial government labi na yan na kay summer season adi ini nagkakaabot nga ni haaton ito na mga locals kumbaga nagkakabalik bisan mga taga Eastern Samar yan ang mga taga dito na kay Manila labi na kay magre-reunion na daman. Oy, maupay nga kiluphan aton mga batchmate comprehensive ngan Tabok Elementary School. Iton Grand Alumni Homecoming Tabok Elementary School. Didela iton deuk naton hiton May 9. Pwede na nga ni namon mga batchmate nga anhina nga tikang Manila. Sige na iton practice iton na ira naman mga pasundayag. Yan. So amo ini iton tourism industry Eastern Samar amo naging papakasug pinaagi iton sumpayan iton provincial government ngan iton Department of Tourism. Bisan dida iyo Ate Cristina Sela maupay nga kelub utro dida hinulaso. Kinahanglan ito na uso damayana masaring na makam wara mahinam igdadasig didihiton na mga kairayahan. Uso na yan na Ate Cristina itong tinatawag agri-tourism. Ikaw ako istihan. Kung may da kamo dida mga tanong maupay na maiton kalsada tikang Carolina ngadto Hinulaso. Okay na ba iton kalsada ti pakadto naman Maslog? Tuloy-tuloy na ba maupay na iton yan na kay diri naman gud giurani pipera naman laat ka gutlo didaan simintuhon ngadto Hinulaso so agri-tourism daman yan na iton igin duduso hiton aton DOT may da mga debate nga mga namumuro kung tipakadto ka mo hatakloban may da dida basay ba ito or marabot may da lugar nga giupay ngayon pala parang agri-tourism hiya may dahi lugar nga adto hiton pero natatanaw nim diri along the highway pero kuan hiya accessible hiton sa rakyan pwede makadto giupay da madidto nga pangaunan.
napapalibutan hagna. Tapos may dadito balay parang bahay kubo pero hataas ngan iton iton mga products iton didala daman iton palibot maupay talaga marabot ata iton marabot kuntikad to kahatakloban right side dagi upay didto maupay da mahiya parang agritourism da ito niya promotion napapalibutan hin kahagnaan. So pareho didto Christina igsuga didto hinulaso ayan, so kung igin-promote iton province, iton agri, iton turismo, iton industriya, iton diri naman binabayaan, iton provincial government, iton health nga sektor. Adi naman Chief Tech ang mga pictures tikang dama ini Eastern Samar Provincial Information Office. Miss Roca Jane, thank you han ESPIO. Kay hanakalabay damain nga simana hanakalabay nga Martes pinakadto hira Governor RV ngan kaupod ini na Korea International Cooperation Agency kun COICA Philippines kinadto hira kay diri na mag-iiha yan na ini nga siguro next month an formal nga pag-abri hadton gin renovate gin reconstruct nga Felipe Abrego Memorial Hospital himpag kada kayton hospital na dida Hagiwan. Oo. So April 7 nakadtuon nira Governor RV yada hira Doc Marian Isiderio na mga taga COICA ngan syempre iton medical director iton chief of hospital iton FAMH nga hi Dr. Clarinda Sorpia Herodias. Dako iton FAMH kay kumbaga nakakuha ini han aton mga last mga interview nagtikang ini aton construction governor pa an aton ex-governor ni Governor Ben dida ini pagtikang kay diba na wash out na hibang talaga adtoan FAMH didahan Super Typhoon Yolanda. So nagburublig ini nga usa ini gidaki nga funder para rehab FAMH iton Korea. Korea International Cooperation Agency kun COICA kaya da man pagkahaluag as in giupay talagang ginabag-o pati iton mga higamit iton hiya nga nabaruan natin nga installan ngayon hin solar panel iton atup hiton para syempre dako nga pakabulig hiton energy consumption imbis nga totally or solely nga dahiton isa melko although iton investment ma-invest ka talaga pag bubutang kahiton solar pero in the long run makakatipid ka. May da natin friend nga 100 pesos na la an iya na binabaydan kay nag-anuman hiyahan solar pero man kuno an iya gasto hala ambot ko nagsumat at hinungod. Waray pag 100k. So mga 3,000 to 4,000 to 5,000 an iya monthly. So yan na 100 pesos sobra. Baka dako. Pero ma-invest ka ngan imo iton pagbabarubalyuan iton na baterya. But anyway, na-mention ko kay kinabag-o iton nga high level talaga high level pati naman aton ira inspection high level high-level technical inspection adton ira ginabuhat nga pag-inspect din naman Felipe Abrego Memorial Hospital. So kaparte iton hiton paningkamot hiton provincial government nga maibalik nga ma-upgrade adton infra pati na services serbisyo panlawas din hinaman aton probinsya ngan plano gihapon nga magbutang didahin ini dialysis center. Oo. Di ba ito aton dialysis center dinhi manla
ESPS iton kanan government pero may da mga private nga nagpapatuman. So pinangunahan ni FAMH Chief of Hospital yadahi Dr. Clarinda Sorpia yada ang grupo ni Governor RV yada naman adto na taga Koika. Ira iton gin asya nga high level technical nga inspection kung nasusunod bahin mahugot adton patakaran kataluwasan kumbagaan safety measures sunod ba adton kumbaga program of works han paghimuhit. So ngan andam na ba ini para hiton formal nga pag-abri in months time maabri na kaya da naman mga finishing touches at adton mga higamit nala kay para maging active nga medical facility ngan amunan ato na mention kay didahadton ira inspection ginatagan doon nira Governor RV mga taga-Koika ngan mga opisyales an importansya han pagbutang han solar panel. Para syempre kadugangan na supply nga na surok ito na enerhiya. So damo ini adton mga lalabawan han Koika. Kakilap nga ni han karo kasang kilap may parang may dahira dida office iton Koika didiha Kapitolyo didahiton old Capitol building. Labot lahat to na mga taga Koika Philippines yada gihapon makikita natin mga taga Kapitolyo, mga taga engineering office sugad man adton taga PHO. Oo, na-mention natin Dr. Marian Isiderio. Importante talaga hiton panlawas amo talaga dapat iton hiton na mga panguna nga flagship mga programs iton liderato ni Governor RV iton health services. Taga-budget yadahi attorney Zairil Alzate upudliwat adton mga representante tikang naman provincial engineering office. Ala daw na didihi Ate Merns. Waray ka ko si hit number haiya kanay kan agurang. Nasulod Ate Merns ngadto kanabong. Oo. Sinusulod ngadto nga tanggapa. Bisa nga ni ako actually waray pakpakakat. So sa hiton aton mga bucket list nga malibot ta daman iton mga tourism sites sa dinhi naman aton probinsya. Yes, 39 minutos na kabarangay nakalabay alas 2. So di nila aton taramdan na info sentrum. Ala daw kay kinadto naman lahira Governor hagiwan syempre kun makadto ka hagiwan kinahanglan may danim dara pag-uli nim, di ba? Mga panapuan. So, kung hikita din ni Borongan, arang ba nim kung hain iton one town, one product, Ate Merns? Borongan, hain iton Otop Center. Siyempre, kung may nakita mga bisita, mapakanihan Borongan, dinadara natin, ganito hiton mga paralitan, mga pasalubong. So, dito hagiwan, gida ko iton ada talaga hiton sentro iton ira one town one product. So gida mo iton pagpipilian nga mga produkto iton nga aton mga nakikita nga mga products kung nagkakamay-adahin na trade fair. So diniha province di ba ko November hiton founding anniversary. Di maaram hi Ate Merns kun hain iton Otop Center Borongan di Habaybay Boulevard. Iton may pinapalitan hiton ticket, ang ticketing office hiton kanan LGU hiton PAL. So dito naman hagiwan ginkadto nira Governor RV. Yada man sugad asya tuton ira dito one town one product center. Gida mo iton saud kun mapakadto kamo hagiwan
many choices, ano, damo nga mga delicacies, ito na mga produkto hiton aton mga MSMEs, micro, small and medium enterprises, habong tuhan giwan. Kaupo di ni Governor RV, dahi Konsehala Kina Gonzales Kwan. So namalit hira Governor RV hin mga handmade nga mga souvenir, ngan mga delikasiya, kamagrasa. So ityada nga island's best nga concentrate, arambanim nga na display na itira hiton mga dagko nga mga tindahan, iton mga supermarket, dirila din aton pabugos dito ha Metro Manila. So pinapalit na hira, pinapalitan. So ganun kahaluag iton market, ginbubuligan itira diti ay pag-market. Salit may asyet ang tinatawag ha aton mga aero interview kan former provincial director han DTI Ma'am Rothelma Samonte, may da nahira mga institutional buyers. So yun na naman iton province nabulig daman. So sa iton nga paagi ang pagkadto nira Governor RV kay pinalit hira hin mga paninda di dahadton One Town One Product Center ngan ira naman iginhatag nga dahadton mga taga-Koyka. So kumbaga gesture ba of gratitude kay darahan na may ka naman binuligan kita ang province pagimuhin hospital. Hindi naman lait himtagan hin pahalipay, no? Kaguti ila, iton lang ang mga pasalubong. So namalit angan labot lang pagbulig, no, hiton na paghatag pasasalamat nga dahadton na Koyka. Pagbulig daman hiton na mga manirinda hagiwan, syempre madaranganit nga ta Korea. Ikaw ako. Hindi to magpakiana sumiri nga diin kang itdiin nga mga produkto. Mangin maging institutional buyer. Kay ito natin mga product pan-export na yan. So binubuligan hito na Department of Trade and Industry. So, in a way, pagbulig adto na province, na provincial government, nga da naman hadto na mga MSME hagiwan nga kumbaga ipakilala adto na mga dekalidad nga mga produkto hangiwan ngadto hiton international market. Upay, no? Kita ko may maruyag nga mga Koreano. Hiton na mga produkto, no? Hiton Eastern Summer, labi na didahagiwan. Di na mo ipadaman nga variety, no? Ang pagpipilian, mga food, souvenir items, mga housewares. Ay dadaman kung tawagan mga wearables, mga ipanurulot, mga bling-bling dida. So talagang nausbong, no, iton MSMEs. So di na naman habungtuhan giwan. Yan, so pinalitan hira, no? Asaring naman didi ito na One Town One Product, ito na Borongan. Bisitahan na makuno kami, Governor. So iton One Town One Product kasi naman din hiton Borongan City, didi hamay Baybay Boulevard, diri man lait kanan mga taga Borongan. Sa akop iton hiya, iton mga produkto nga aada, the whole province. May dadamahit mga product dida from Giwan, tikang hiton iba-iba nga mga bungto. Kay kuan may iton, ginbuligan iton hiyahan na DTI, gintirigub adton mga produkto nga inagi na hiton masusi nga kumbaga quality standard hiton DTI. Kumbaga ito naka-display ati Merns, dida hiton One Town One Product, binulig na ithin mga trade fair. Nahingad to na hiton Bahandi Trade Fair SM Mega Mall. Diri ka pwede dida mag-display kung waray go signal from the Department of Trade and Industry. Salit makakasiguro ka mo kung pumalit ka mo hin mga pasalubong dida hito na One Town One Product Center nga quality iton hiya nga mga product.
Yan, so aton tangkilikin palitita. Ayaw kita hit pag pinanmalit nga mga imported. Nagbubut na makunuhi Ate Pen. Balitaw more nga matangkili kita hiton aton mga local products. Buy local, support local. Iton mantra hiton DTI diniha aton. Tipigi aneste Rayhak isten sama Pagursahan katauhan Ikaw ako ugupi ang este Ikaw ako istihanon Kabarangay, may dapakita 13 minutos pa og sa magala sa 3. Uy, sige talaga ito na berubisitahan hadi. Pamati ko tikang diniha aton ha Borongan. Nakita ko liwat, may daliwat pa pira nga mga bungto di hasur nga bisita hira Director Chupes ito na DOT. So kinadto da mga iyan hira Director Chupes bungtohan maslug. Binisita ni Raan Maslug para hiton tinatawag tourism product audit. Oo. Pay. Amo ito na ato na maabtik nga DOT Regional Director Ma'am Karen Santiago Chupes. Upod ni Ma'am Director Chupes at doon mga opisyal, mga empleyado hiton na Department of Tourism Region 8. Pati na aton miyembrohan Association of Leyte Tour Operators. Wow! Bangin igapi na hiton ira. May daytira tinatawag circuit. Kumbaga, masering, kung makaniha Eastern Samar, ano nga mga bungto iton magiging kabulig hiton Eastern Samar Circuit. Para, kumbaga, upod na hiton magiging tour package. Baagi upay nahingad to na baka kanaba Ate Mern sa Maslog. Bisan iton ira bungto iton ira Municipal Hall. As in nagilang-gilang iton kahoy yada man upay talaga ay maaygo yada hira Kuya Will Amazona. Upod hiton magiging upod hiton Leyte Tour or circuit upod posible kaupay. So nag-courtesy call ini ang delegasyon nira Director Chupes nga dakan na Vice Mayor Zac Santiago. Dati Sir Zac amo adtuan kunyak nagsasayo parang administrator. So yan na Vice Mayor. So nag-courtesy call hira nga nagintagad dida ansyahan nga opisyal. First nga ini nga pagbisita nira RD Chupes nga don iya team nga da naman habungtuhan na Maslug. Maupay liwat dida ito na Maslug diri ka mabaya Maslug kun diri ka magpaduyan-duyan dito hiton ira Hanging Bridge. So yadahi VM Zac Santiago. Ngadto kita hini one time nagkamay adahi na groundbreaking may dahad to nakayaan kalsada nakadaad to hira House Minority Leader Libanan magdudugtong durugtong na adto na mga kalsada from from Maslug ngadto Hipapad yada naksinisiring nga Hanging Bridge. So may dahiton pagtabok na mahiton dida nga Hanging Bridge siya dire syempre wawaraon kay sa iton hiton ira naman na attractions dida ha Maslug. Amoit nga may dahit ngadto na konkreto nga kalsada ngadto na hiton luyo. Kumbaga interconnected na iton bugos nga Eastern Samar ngan sugad man ngadto pa hiton Northern Samar. Salid diri na malangkag pag kadto hiton mga hagrayo nga lugar dinhi aton probinsya darahiton maupay nga kalsada. Kabahin ini ang Eastern Samar Product Audit nagtutuyo makilala, masusi ngan mapauswag adto na mga lokal nga destinasyon nga mahimo nga i-package. Wow, i-promote yan na nga summer season.
So ira di dagin libot adton usa sa ringko pa hiton mga attractions san maslug adton hanging bridge. So ira talaga di na nakita natural nga kahusay ngan kadaghan potensyal nga handa turismo hiton na bungto hiton maslug. Salit syempre ura-ura adton na pasalamat han LGU maslug ha pagbisitaha ira. So ginkita gin audit para mahiupod hiton tour package iton na abungto hiton na maslug. So thank you. Nga da naman grupo hindi nga balita from DOT Regional Office 8 bayad nagtutok dohin humay. Yaupay hito na mga posing ni Director Chupes. Ay waray pa bisan hara nila kuno hiton bulo waray pa hirahi Ate Mern singad to naman hamaslug. Lupig ta ikaw. Uy, waray na kita oras sidgunta na labuas ta talakaya adton naton ginatambungan nga papreskon adton inflation rate para han bulan han Marso han probinsya han sinirangan sam. Sidyon talaan ay kabarangay Ate Merns man lay nitakon didi ka istorya. Balitaw hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey and ato na kabakyang didi Master Control. Ate Pen na pumida ini na saring boss nga hawha Ate Merns, Christina Sela nga na Jen Gol Matiko, boss nga haw pari nga oras nga ni stasyon. Utro maupay nga kilab bantay ato na news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kilab ka barangay, may dapakita 8 minutos pa ug sa mag-alas 3 sa ato na news update. Balita lokal, Gobyerno probinsyal na sinirangan Samar o gadto na Korea International Cooperation Agency kun KOICA ginasusi adto na kaandaman na reconstruct nga Felipe Abrigo Memorial Hospital. Adyan natin report. Nakiusap Doni, mga opisyal han Korea International Cooperation Agency KOICA Philippines haginbuhat nga high-level technical inspection ha Felipe Abrigo Memorial Hospital FAMED sa Giwan Eastern Samar ha nakalabay nga Martes, Abril 7. Kabahin ini han padayon nga paningkamot han probinsyal nga gobyerno nga maibalik ngan ma-upgrade ang infrastruktura han serbisyo panlawas sa probinsya. Pinangunahan ni FAMED Chief of Hospital Dr. Clarinda Sorpia Herodias ginsiguro han grupo nga reconstruction han ospital nasunod ha mahugot nga mga patakaran ha katalwasan ngan ginsiguro nga andam na inihan operasyon sugad nga usa nga aktibo nga pasilidad medikal. Gintagan doon liwat durante han inspeksyon ang importansyan pagbutanghan solar panels para maging duga nga supply hin kuryente ha masunod nga panahon. Ang joint delegation na ginkukumponer ni KOICA Country Director Jung Yung San, Deputy Director Lee Sang-mi, Construction Manager Kim Dyong-yun, Health Program Manager Yim Song-bin, ngan Program Manager Jofelyn Porras, inagbuhat hin pagrepaso han structural soundness ngan internal utility networks san pasilidad. Presente liwat inspeksyon hira Provincial Health Officer Dr. Marian Esiderio ngan Provincial Budget Officer Attorney Cyril Alzate upod ang mga representante tikang ha Provincial Engineering Office. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang habalita naman na panariyon, agin sisilibrar hito na Department of Agriculture Regional Field Office 8 ang Filipino Food Month yan na ini nga bulan han Abril. Pinaagihin na pagpapakita na riko nga tradisyon ha kulinarya nga na iba-iba nga produkto agrikultural ha Eastern Visayas. Kumukapartihan na selebrasyon nagdumaran ahensya hin regional showcase sa ilarumhan kadiwa ng Pangulo kundiin igin papakita adton presko nga ani adton mga rekurso ha kadagatan, processed food, tikang ha iba-iba nga probinsya rehiyon. Natatagan hinigayon ang mga grupo hina mga parag-uma, mga agri-entrepreneurs nga maipakita adton ira kalidad nga mga produkto. Tuyo hadton Filipino Food Month nga makilala kumo or kilala nga
kung tawagan na buwan ng kalutong Pilipino nga igundong adton mga kaluto nga mga Pinoy. Kadungan han pagsuporta ha mga lokal nga mga parag-uma, para pangisda, mga food producer. Gintatagan doon hini adton importansya han lokal nga food system ha pagpapadig-un han food security ngan pag-ursa hadton ekonomiya. Nagpapabilin nga panuyanan han Department of Agriculture nga makabot adton food security nga diri nga iniin mahihimo pinaagi hiton sipag at dedikasyon hadton na mga parag-uma. Samtang kadugangan nga notisya panrehiyon, pinangunahan naman ni Philippine Information Agency PIA Director General Catherine Chloe De Castro na panel of judges sa TV Script Writing and Broadcasting Competition nagpapadayon nga National Schools Press Conference 2026 didto iniha Ormoc City. Gintagan doon ni De Castro ang kaimportante han telebisyon ngan broadcast media nga diri ila creative kundi nakabase liwat ha kamatuoran ngan serbisyo publiko. Ginaghatnian mga batanon nga mamamahayag nga maghimoy mga script nga naguungara hintinuod nga isyan komunidad samtang ginpapabilin ang ethical nga pamantayan han mamamahayag. Ang NSPC 2026 amo nagkatitirok ang pinakamagkarit nga campus journalist tika nga magkaiba-iba nga rehiyon han nasod para iniha print online nga broadcast media nga mga kompetisyon. Samtang nasyonal naman nga balita, diri makukontra na Commission on Elections sa COMELEC kung magdesisyon ang Kongreso nga igbaluntod anay adto na barangay ngan sangguniang Kabataan Elections kon BSKE. Sumalahan na COMELEC bisan pa man mahimo hira maghatag hin rekomendasyon nga nasuhestyon may kalabutan ha eleksyon gihapon ha Kongreso adton katapusan nga desisyon. Mahinumduman nga may da mga pahayag nga mas maupay anay nga isuspender anay adton nakatalaan nga BSKE yana nga tuig tungod hadton na eksperyensyahan nga krisis dara iniha na tensyon ha Middle East. Dugang pa ni Chairman na Garcia han COMELEC ginpahayag na Korte Suprema hadto nga ang pagbaluntod han BSKE kinahanglan may ada klaro nga government interest. Samtang yana padayon naman iton COMELEC kapag andam para hiton eleksyon hati arabot nga Nobyembre 2. Sumalainihan nagpapabilin nga balaod. Amini ka barangay anato ang news update inihi ati pen pumida utro maupay nga kelop. Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang President